TSF Tripura Student Federation ni Black Day Observation Agenda Black Day Observation Program 2019 8 January Tripura Hastani TSF tai North East ni Student Organization ro Kendra Sarkar CAB tumani pore এরপরে CAA খাইমানি অপনো চাজাগি আঙ্গি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অথবা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অপনো চাজাগি আঙ্গি আর পিসফুলি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন সান অফ দ্য সয়েল স্টুডেন্ট ফেডারেশন লোক মুভমেন্ট খাইমানি মুভমেন্টনি সাকাও 2019 নন কংগ্রেস নন লেফটিস্ট कताल काशे त्रिपुरा हास्टेव सरकार फाइमाने ताबुक बो सरकारनो जतो छिउ मो सरकारनि 11 मास 11 मान्थ छात्र रंगनि आन्दोलन सह्य खाइलिया बंनि साकाओ गुली खाइयै 8 जना चिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट जे केडार रखलो इनजुर्ड खलाइका बाध्य काहाम बर बाची फाइका अपनो प्रतिबाद खाइयै जस्टिस सानै सिन्स 2019 नि सिमिनो अब ब्लैक डे ऑब्जर्व खाइतुम आई पर्सनली जगदीश देवबर्मा एक्स TSF वाइस प्रेसिडेंट आं बनो स्ट्रंगली अपोज खालायो ताई ताबो आं जेता सामुं खालायतंमोनि आंनि जे अर्गानाइजेशन अब स्ट्रंगली अपोज खालायो स्टेट गवर्नमेंट नो तारातारि मो फायरिंग खाइमानि कस फुनुगै कारण फुनुगै रिप्लाई रिदि माने ताबुक बो रिप्लाई रियाखौ आमतेखेनो त्रिपुरा हास्टेव गोबां मा दिसिबावै जों लुगै फाकिया त्रिपुरा सानि सागो जे कुनु गभर्नमेन्ट भनंतुं जेबाबे तमले बनो इच्छा खाइनो सातक पितक खाइमानि अबनो जाजागे आंगो तिनि ब्लैक डे ऑब्जर्व खाइ सत्ता कायसा दों साइथागा दाबुनो जस्टिस मा खाजि गाबा साजे जेहेतु दंनि बो जाय त्रिपुरा मथनि बो एमएलए तेर जरा दङ आबनो तै एसेम्बली रग कक्ति सजागै तैसा रिपोर्ट द सानजाका ऑफ कोर्स एसेम्बली तावक बुसकां 10 तारिखो ताम हलै बनो अधिवेशन चलिनाय जों चिनि त्रिपुरा मथनि जे एमएलए दंनाय दङ सानाय अबनि कायसा ताम हलै कोइरि खायै 1 तारिख जानुवारि 2019 जे एरें त्रिपुरा छात्र रंगनि सागो जे गुलि खायमानि अब तदন্ত खायै बिनि कायसा रिपोर्ट दखनानै बेखौ चिल खगलायदों শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ